हाय सांग माने स्वागत करुछि आमर यूट्यूब चैनल को। मो ना पूजा, मो गा कोरापुट। मु देखिबाकू बहुत सुंदर। पिला माने मोते देखि बहुत कमेंट करंती। छुआ बेले मु पूरा भल झियोटीए, एबे खराब सांग मानंक सहित मिसी पूरा बेधी होई जाइछि। टोका माने मोते देखि गेहिबा पई पूरा पागल होई जांती। सांग माने मिसी आमे बहुत गिहा हेही वीडियो देखि थाउ। मते वीडियो देखिबाकू बहुत भल लागि थाए। बीपी रे पुओ पिला बांड हलेइले मो देह सांगे सांगे उत्तेजित होई जाए। मु वर्तमान कटक शैलबाला महिला कॉलेज रे पाठ पढुछि। कटक रे मो मामू घर थिबारु मु सेठारे पढ़िबा पई राजी होई गली। मु जेबे भी घर को आसे आम घर लोक मते कटक छाड़ी आसंती। मु गोटे दिन एकुटिया जीबी बोली बाहरिली आउ बस स्टैंड को आसिली। मोते एकुटिया भल न लागिबारु मु गोटे सांग खोजुथिली, किंतु काहाकू भी पाइली नाही। मु एकुटिया जाई मो सीट रे बसिली। किछि समय परे एक टोका आसी मो पाखरे बसिला। से मोते पचारिला आपण कुआडे जीबे? मु कहिली मु कटक जीबी। एमिति कथा हेउ हेउ आमे दुहे भल सांग होई गलु। ता ना हेउछि सत्यम। से देखिबाकू बहुत सुंदर आउ पूरा सिंपल पिलाटिए। से दिन रातिरे मु आनिथिबा खाद्य खाई सारी सोई पड़िली। से मो पाखरे बसी सेमिति मते ही देखुथाए। मु निदरे सोईबा समय रे से मो देह को सुआलिबाकू लागिला। किछि समय परे मो निद भांगी गला। मु ताकू कहिली तमे न सोई कोन करूछ? सेइठू से कहिला मते निद लागुनी। एमिति कही से सेमिति चाहि रही थाए। किछि समय परे से मोते कहिला पूजा तमे बहुत भल देखा जाउछ, आउ तमर केही प्रेमिक अछंती कि नाही? तापरे मु मने मने भाबिली याकू कोन किछि मिनिट भितरे प्रेम होई गलानी। मु ताकू किछि उत्तर देली नाही। तापरे से मो पाखकू आसी मोते कुंढेई धरी पकेइला। मु ताकू जेते मना कले भी से मोते छाड़ू नथिला। सेते बेलकू राती प्राय गोटाए होइथिला। टिके टिके शीत मध्य करुथिला। से मोते सेमिति कुंढेई धरिथिला। मोते भी बहुत मजा लागुथिबारु मु ताकू मना करू नथिली। तापरे से मो उठरे ता उठकू लगेई चुचुमिबाकू लागिला, आउ मो दूधकू चिपिबाकू लागिला। मोते बहुत मजा लागुथाए। मो देहर उत्तेजना आस्ते आस्ते बढ़िबाकू लागिला। मु पूरा झाଳରେ ओदा होई गलिणी। मु मध्य ताकू जाबुड़ी धरी सेमिति मजा नेउथाए। किछि समय परे बसटी आसी कटकरे पहुंची गला। सेते बेलकू आमे दुहे गिहा गेही मुडरे थिलु। मो पिया पूरा ओदा होई जाइथिला। तापरे आमे दुहे अलगा होई गलु। तापरे आमे दुहे बस रु बाहरकू बाहरिलु, आउ नंबर दिया निया हेलु। तापरे से ता बाटरे गला आउ मु मो मामू घर को आसिली। मामू घर को आसी मु खाली से पिला कथा भाबुथाए। जदि से दिन मोते टिके गेही थांता मो बिया को टिके शांति मिली थांता। ता कथा भाबिले मो बियारु पानी बाहरी जाउछि। सत्यम आउ मु प्रतिदिन वीडियो कॉल रे कथा हेलु। धीरे धीरे आमे दुहे बेधुआ बेधेईଙ୍କ भଳି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଭିଡିଓ କଲରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଦୁଧ ଆଉ ବିଆ ଦେଖେଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ମୋତେ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ସେ ମୋ ମାମୁଙ୍କୁ ଘରଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେସିୟର ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୁଟି ଦିନ ଦେଖି ଆମେ ହୋଟେଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ମୁଁ ମାମୁଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହି ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସତ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। मु जाई सेठारे पहुंची गली। किछि समय आमे मार्केट रे बुलिलु। तापरे आमे होटेल को गलु। आमे गोटे रूम भड़ा नेलु। आउ से दिन राती रे सत्यम जाहा कले आपना सुनिले हलेई पकेइबे। जेमिति मु रूम को पसिली से मोते जबरदस्त धरी मो दूध को चिपी चिपी मोते चुमा देबाकू लागिले। तापरे से मोते पूरा लंगड़ा करिदेले। आउ कहिले पूजा तमर केते गोरा देह मु पूरा चाटी पकेइबी। तापरे से मो दूध को कामुड़ी मो बियारे आंगुठी पूरेई भीतर बाहर करुथांती। मु पूरा उत्तेजित होई खटरे चिलेई हेउथाए। से मोते जोर रे जाबुड़ी धरी मो बेक आउ दूध को चुमा देउथांती। मु ओ हा होई सेमिति सोई रहिथाए। तापरे से लंगड़ा होई तांको बांड को आनी मो पाटीरे पुरेई देले। मु ओ करी बांड को चूसी चालुथाए। मते बहुत मजा लागुथाए। एमिति किछि समय पाटीरे गेहिबा परे
ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରୁ କାଢିଦେଲେ ଆଉ ମୋ ବିଆକୁ ମେଲେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ଝରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୁଁ ତ କେବେ ଗିହା ଖାଇନି। ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇଲେ ମୋତେ କେମିତି ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଭାବି ହେଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ବିଆକୁ ଚାଟିବା ପରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟାକୁ ମେଲେଇ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆରେ ପୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ମଜା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋ ବିଆ କଣା ଛୋଟ ଥିବାରୁ ବାଣ୍ଡ ଭଲରେ ପଶୁ ନଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ କାଟୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ବହୁତ ମୋଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ। ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଅଧା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବା ଭଳି ଲାଗିଲା। ସେ ମୋ ପାଟିରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚୁଚୁମି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗେହିବା ପରେ ମୋ ବିଆର ସିଲ୍ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ବିଆରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ଚିଲେଇ ଉଠୁଥାଏ। ସେମିତି ରକ୍ତରେ ସେ ଜୋର ଜୋର ଗେହି ଚାଲୁଥିଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ବିଆକୁ ଆଉସି ଆଉସି ଗିହା ଖାଉଥିଲି। ତାପରେ ଆମେ ବାଥରୁମକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲୁ ଆଉ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗିହା ଗେହି ହେଲୁ। ସେ ମୋ ବିଆରେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଖାଲି ଫେଣ ବାହାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ହଲେଇ ଚାଲୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ହଲେଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସିଲୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଆରୁ ଲଭ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟରେ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ ଲେଖନ୍ତୁ।